ہاں جی سیرش اور علی، آپ لوگ پہلے کیوں آن لائن نہیں تھے؟ ہاں جی علی، پچھلا لیکچر کیوں نہیں لیا؟ تمہارا ایک بھی مجھے میسج نہیں آیا ہوا. دھیان سے کلاس کیوں نہیں لے رہے ہو تمہیں پتا ہے نا کہ اس کے بعد ایگزام نہیں ہونے، وہ ایگزام ہونے ڈائریکٹ. ہاں جی سیرش، پچھلے لیکچر میں کیوں نہیں تھی تم؟ اب پورے لیکچر میں سیرش تم مجھے پریزنٹ چاہیے ہو، اٹینڈنس لگا کے نہیں نکلنا. پیکج پہلے سے کروا کے رکھو، کلاس مس نہیں ہونی چاہیے، امپورٹنٹ لیکچر نہیں ہے. ابھی 10 منٹس کی بریک ہے، سب لوگ آن لائن ہو جاتے ہیں.
हाँ जी, आ गए सब लोग? हाँ जी, गुड आफ्टरनून वर्दा जी, नेहा। Will nurses want to improve their self image? क्या नर्सेज अपना मेरा आपकी जो एक्टिविटी है इस लेक्चर की, कि क्या नर्सेज चाहती हैं या क्या नर्सेज चेंज कर सकती हैं देयर सेल्फ इमेज? जी जी, ये आपकी एक्टिविटी है। मुझे बताएं कि क्या नर्सेज जी, क्या नर्सेज चाहती हैं या क्या कभी चाहेंगी? इस सेंटेंस को आप किसी भी सेंस में ले सकते हैं। या क्या नर्सेज चेंज करना चाहती हैं सेल्फ इमेज को? चाहती भी हैं और कर भी सकती हैं। ओके, ठीक है। आपने क्या करना है, जब आप लोग मुझे इसका आंसर करोगे तो आप साथ में उसका सलूशन भी बताओगे। करना चाहती हैं, कैसे करेंगी ये भी आप साथ बताओगे। ओके, हाउ कैन चेंज द सेल्फ इमेज? मैं तो बहुत शिद्दत से चाहती हूँ और मैं कर भी सकती हूँ। ओके, वेरी गुड सिद्रा, ठीक है, गुड। और जी, बाकी लोग? मैं करना चाहती हूँ सॉफ्ट स्किल्स के जरिए। ओके, ठीक हो गया लाइबा। और बाकी लोग? Vardha कह रही है, मैम nurses can change this by creating excellence in their behavior with patients and by giving awareness to other people about this career and its opportunities. लाइबा सॉफ्ट स्किल्स करके कर सकते हैं। ओके, ठीक है। क्या वर्दा सिर्फ बिहेवियर पे काम होना ज़रूरी है? क्या सिर्फ बिहेवियर में ही लैकिंग है? क्या सिर्फ बिहेवियर से ही हम चेंज कर सकते हैं? हम सारा वक्त हम बिहेवियर पे ही क्यों फोकस करते हैं?
آپ تو اب رہ رہے ہو نا وہاں پہ. شائستہ کہہ رہی ہے یس میم نرسز امپروو دیئر سیلف امیج بائی افیکٹو کمیونیکیشن. اوکے شائستہ ٹھیک ہے. آپ ایک دفعہ اب پڑھ چکے ہو نرسنگ کے اندر اور آپ نے یہ دیکھ لیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پرابلمز آ رہی ہیں, کیا کیا پرابلمز آتی ہیں دنیا کے اندر, کیا کیا پرابلمز ہم فیس کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے, کس طرح سے آپ کو ڈیل کیا گیا, کس طرح سے باقیوں کو ڈیل کیا جاتا ہے, اور چیزوں پہ بھی کرنا ہے. اچھا تو کیا صرف اور صرف آپ کو بیہیویئر میں ہی پرابلم لگتا ہے اور چیزوں میں پرابلم نہیں لگتا؟ میری نظر میں صرف بیہیویئر پرابلم نہیں ہے, میری نظر میں اور بھی بہت ساری چیزیں پرابلم ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل میں یہ چیز چینج کرنا چاہتی ہوں کہ لوگ فلورنس نائٹنگیل کو لوگ آئیڈیل بنا کر, ہیرو بنا کر نرسنگ میں آئیں, مجبوری سے کوئی نہ آئے. ٹھیک ہے تو کیا یہ پاسبل ہے ایسا ہو جائے, اس طریقے سے ہو جائے؟ لوگ پراؤڈلی کہیں کہ یس آئی ایم اے نرس. ٹھیک ہے, گڈ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلو اوکے آگے ہم چلتے ہیں. اچھا صرف میرے خیال سے صرف بیہیویئر کے ایشوز نہیں ہیں, اس کے علاوہ ہمارا ایٹیٹیوڈ پرابلم بھی بہت زیادہ ہے, ایکسیپٹنس پرابلم بھی بہت زیادہ ہے. ہمیں چیزیں پتہ بھی ہوتی ہیں لیکن ہم اسے امپلیمنٹ نہیں کرواتے. کمپلائنس کے پرابلمس بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت سارے سہرش کہہ رہی ہے میم فلورنس نائٹنگیل جیسا آج کل کوئی نہیں بن سکتا. ہاں بالکل ویسا بن نہیں سکتے لیکن کوشش کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہر کسی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ نرسنگ جو ہے کسی بھی جو ہے وہ کسی زبردستی کی وجہ سے کرنے آئے ہو. ٹھیک ہے. کبھی بھی اپنے دماغ میں یہ بات نہ رکھنا کہ آپ نرسنگ جو ہے وہ کسی کے کہنے پہ آئے ہو یا کسی کے دباؤ پہ آئے ہو یا زبردستی بھیجا گیا. جس کی قسمت میں لکھا تھا, جس کو خدا نے چنا تھا, صرف وہی نرس بنے گا اور بنا ہے. ٹھیک ہے. تو جن کا یہ کنسپٹ ہے کہ ہمیں زبردستی بنایا گیا یا ہم غلطی سے آئے ہیں, تو یہ وہ اپنے دماغ سے بات نکال دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ کلیئر کٹ بات ہے کہ آپ کو خدا نے چنا ہے اور آپ خدا کی وجہ خدا کی چوائس پہ آئے ہو اور آپ نے بننا ہی بننا تھا. ٹھیک ہے. اور جو بھی نرس بنتا ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہر ایک کے اندر فلورنس ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے خدا نے آپ کو چنا اس کام کو کرنے کے لیے. تو فلورنس جو ہے وہ آپ سب کے اندر ہے, اور آپ کے اندر یہ بھی پوٹینشیل ہے کہ آپ چینج بھی لا سکتے ہو. آپ کے اندر یہ بھی پوٹینشیل ہے کہ آپ اچھے سے کام بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو صرف اس کو اپنے پوٹینشیل کو, اپنے اندر کی فلورنس کو صرف جگانے کی ضرورت ہے. انسانیت ہر ایک میں ہے, خدا ترسی ہر ایک میں ہے, خدا کا خوف ہر ایک میں ہے, جانتے سب لوگ ہیں, لیکن صرف ہم اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم اپنے اندر کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اب جیسے ایک پیشنٹ ہے, وہ بار بار آپ کو آوازیں دے رہا ہے, سسٹر میری بات سنیں, میری بڑی درد ہو رہی ہے, میری آئی وی لائن چینج کر دو, لیکن ادھر سے آپ کو جو ہے وہ باقی لوگ آوازیں دے رہے ہیں. آپ کو پتہ بھی ہے وہ کام کرنا ضروری ہے, یا پھر آپ کو یہ کہ اب میری چھٹی ہوگی, میرا بھائی باہر کھڑا ہے, یا مجھے لینے آ گئے, یا میں جاؤں, یا میں لیٹ ہو رہی ہوں, آج میں نے شاپنگ جانا تھا, یا آج میں نے کھانا کھانے جانا تھا, اور اگر میں اس کی آئی وی لائن چینج کرنے لگی تو میرے 15-20 منٹ ضائع ہو جائیں گے, میری بس نکل جائے گی, میں لیٹ ہو جاؤں گی. آپ کا ضمیر بھی آپ کو ضمیر بھی آپ کا کہہ رہا ہے کہ اس کی بات سنو, اس کی ہیلپ کرو, اس کے کام آؤ, لیکن کر نہیں رہے. ٹھیک ہے. تو اندر سب کے ہے, کرنا سب چاہتے ہیں, لیکن کوئی اس کو باہر لے آتا ہے اور کوئی نہیں لے کے آتا. تو بیسیکلی فلورنس کو باہر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے اپنے اندر ہے. اگر آپ سارا دن کا اگر آپ ٹارگٹ بنا کے آتے ہو نا کہ میں نے آج کسی بھی پیشنٹ کو ریفیوز نہیں کرنا, آج میرا پیشنٹ پین میں نہیں رہے گا, آج میرے پیشنٹ کی میڈیسن میں ٹائم سے کمپلیٹ کروں گی, آج میں اپنے پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو زیادہ باہر کے چکر نہیں لگواؤں گی, آج میں
وائٹل سائنز اچھے طریقے سے کروں گی. جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جب آپ ڈیلی ٹارگٹ بنا کے آتے ہو اور وہ کام کرتے بھی ہو تو آپ کے کام میں برکت بھی پڑتی ہے اور آپ کا کام بھی اچھے سے ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ اپنے پروفیشن کو بھی پیار کر سکتے ہو اور آپ اپنے پروفیشن میں اچھے طریقے سے کام بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, چینجنگ دا امیج آف نرسز اینڈ نرسنگ. امیج چینج کرنا ہے اپنے نرسز کا اور نرسنگ کا. ٹو چینج اے لارج گروپ ریکوائرز اے کنکریٹ پلان دیٹ از افیکٹو اوور ٹائم. ٹھیک ہے, اگر آپ لارج گروپ کو چینج کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے لیے ایک پراپر پلان کی ضرورت ہے جو کہ افیکٹو ہو ٹائم کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, ٹائم کے ساتھ ساتھ ہو اور آپ چوز کرو, اچھی چیز چوز کرو کہ میں کس طریقے سے اس پہ کام کر سکتا ہوں. بیسک امیج آف دا نرسنگ پروفیشن ہیز آلریڈی بین اسٹیبلشڈ. بیسک امیج جو ہے وہ آلریڈی بن چکا ہوا ہے. چینجنگ دا سیلف امیج آف دا انڈیویژل نرس. ضرورت اب سیلف امیج کو چینج کرنے کی ہے. بیس بن چکی ہوئی ہے, بیس کو آپ اکھیڑ نہیں سکتے, صدیوں سے بنی ہوئی ہے. پاکستان میں نرسنگ کی کیا ویلیو ہے, وہ صدیوں سے بیس بنی ہے. فارن کنٹریز میں کیا ویلیو ہے, صدیوں سے بیس بنی ہوئی ہے. تو وہ جو بیس ہے اس کو ہم نہیں چینج کر سکتے. آپ کو اب اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, سیلف امیج کو چینج کرنے کی, سیلف کنسیپٹ کو اور سیلف ریپریزنٹیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. Do you think that nurses یا nursing has image problem? جی سنینا سمر سمرا. ہاں جی بولیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے نرسز کو؟ کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ واقعی امیج پرابلم ہے؟ ہاں جی سلیمان, کیا پرابلم ہے امیج کا؟ ہاں جی سرش. جی سرش بتاؤ. جی سمرا. جی نیہا رپلائی. جی لائبہ. مشیل رپلائی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کمپوننٹس امپورٹنٹ ہیں جو بلڈنگ امیج کے لیے. اگر آپ امیج کو بلڈ کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہے ایکسپیرئنس ہونا بہت ضروری ہے. ہیریڈیٹی ہونا بہت ضروری ہے. سیرش کہہ رہی ہے یس میم, بٹ اب یہاں وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور کیا ہے مشیل ایکسپلین کرو, کیا امیج پرابلم ہے؟ سیرش امیج پرابلم کیا ہے؟ ایک ایک ورڈ کے اندر بتاؤ آپ کو کیا لگتا ہے. مجھے جو پرابلم ہے نا, میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں. مجھے جو پرابلم ہے ان لوگوں کا نا, جو نرسز کی طرف جو ہے نا ہمدردی کی اور پور نظر سے دیکھنا ہے نا, یعنی کہ اس ہائے بیچاری نرس ہے, مجھے اس سے بڑی چڑ ہے.
लोग जो देखते पहले आपको देख रहे होते हैं, आपको पहने ओढ़े सूटेड बूटेड देख रहे होते हैं, ऊपर को नज़र उठा के जब नर्सिंग का शब्द सुनते हैं तो फिर एकदम से नज़रें वो उनका वो एकदम से कहाँ आपको अपर लेवल पे रख के फौरन से नीचे गिरा देते हैं। अच्छा नर्स है, अच्छा मैं सही है, ठीक है। इस तरह से मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, और इस चीज़ से कि ये तो अनपढ़ होती हैं, पढ़ी लिखी नहीं होती, इनका काम सिर्फ ये पेशा है, ये फलाना है। मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, मुझे मेरी नज़र में प्रॉब्लम है, इमेज प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा है जी। और बाकी लोग इरम ठीक है। मिशेल नॉलेज कम है लोगों का या कंसेप्ट। नुज़त मैम हर किसी को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हम डिप्लोमा नहीं कर रहे, हम डिग्री कर रहे हैं। ठीक है। और डिप्लोमा हो या डिग्री हो, यहाँ पे बात हो रही है इमेज की कि आपने अपना इमेज कैसे चेंज करना है या किया है यहाँ बात हो रही है नर्सिस की। यहाँ पे डिग्री हो या डिप्लोमा हो, ठीक है। अब नुज़रत आप क्या करोगे, आप सबको, और वो जो डिग्री नर्स, वो जो डिप्लोमा नर्सिस होती है ना, उनको कुछ नहीं पता होता। हम डिग्री कर रहे हैं, हम बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हो, रिप्रेजेंट क्या कर रहे हो, नर्सिंग। आप बताओगे क्या, नहीं नहीं वो जो डिप्लोमा वाली है ना, उन्होंने थोड़ा पढ़ा था, उनकी वजह से सारा काम खराब है। ठीक है। बेसिकली तो आप इसी कंटेक्स्ट में बात करने की कोशिश करोगे ना, ठीक है। तो ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ अप्रोच आपकी ये गलत है जी। कंपोनेंट जो इम्पोर्टेंट है बिल्डिंग इमेज को बिल्ड करने के लिए, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आपका इमेज बिल्ड होगा, ठीक है। या आप चेंज ला सकते हो किसी किस्म का, हेरेडिटी, फैमिली बैकग्राउंड अगर अच्छा हो, इस तरह से हो। फिर एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में काम करते हो आप, वहाँ पे रिस्पेक्ट कमाते हो, वहाँ उस तरह से रिस्पेक्ट मिलती है। हमारे पास चाहे जितना भी नॉलेज हो, लोग हमें कुछ नहीं समझते, आप अपने नॉलेज के साथ आगे भी आओ। और मैं आपको एक बात बताऊँ, हर एक फील्ड अपनी अपनी सबसे पहले रिस्पेक्ट अपनी फील्ड में बनाओ, ठीक है। सबसे पहले अपनी फील्ड में अपनी जगह बनाओ, उसके बाद आप कहो तो दुनिया आपको जानो, ठीक है। जब आप अपनी फील्ड में ही काम नहीं कर रहे तो लोग आपको कैसे रिस्पेक्ट देंगे, कैसे मानेंगे, कैसे समझेंगे, ठीक है। अब आप ये समझ लो कि अगर कोई अच्छा पढ़ा लिखा, कोई अच्छी पढ़ी लिखी नर्स और गोल्ड मेडलिस्ट या जो है वो WHO तक पहुंची हुई कोई नर्स आपके आसपास पहुंचती है या नज़र आती है, तो आप उसको किस नज़रों से देखोगे। सबसे पहले तो हम अपनी फील्ड में उसको रिस्पेक्ट देंगे तो उससे बाहर रिस्पेक्ट मिलेगी ना। हम अपनी फील्ड में ही नहीं लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, हम अपनी फील्ड में ही एक्सेप्ट नहीं करते अच्छी चीज़ को, अच्छी एजुकेशन को। अब इसकी एक जिंदा एग्जांपल है कि आप लोग जब वो बने हो, जब आप लोग गए हो नर्सिंग में, तो जो डिप्लोमा डिग्रीज आए हैं, डिग्री प्रोग्राम आया है, तो डिप्लोमा वालों ने आप लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो अपनी फील्ड में ही अपने लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी ना। फिर इसके बाद बात आ जाती है कि जैसे अब जो पुराने दौर की थकी हुई नर्सिस थी, जब हम लोगों ने जब फर्दर एजुकेशन करना शुरू की तो हमें नहीं एक्सेप्ट किया गया कि ये कहाँ से आ गए, ये कौन लोग हैं, ये कौन पढ़ते हैं, ये क्या करते हैं, बहुत पढ़ी लिखी बनती है, इस तरह की बातें हमारे लिए होना शुरू हो गई। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। सबा कह रही है कि सबको बताना पड़ता है, नर्सिस एजुकेटेड होती हैं, कुछ लोग आपा जी और नर्सिस को कंफ्यूज करते हैं। बेसिकली यूनिफॉर्म का इशू है ना, यूनिफॉर्म प्रॉब्लम करती है। फिर है सुनैना कह रही है कि लोग समझते हैं कि नर्स बुरे तरीके से बात करती है, बिल्कुल ऐसी है। सबा कह रही है उन्हें लगता है कि आपा जी और नर्सिस सेम ही होती है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि आप अपने आप को कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप तो देखो ना, इसका मतलब है कि जो आपा है वो इतना अच्छे तरीके से बोलती है, इतने अच्छे तरीके से काम करती है कि वो आपा को नर्स समझ रहे हैं। आप ऐसा क्यों नहीं काम करते हो कि वो आपको फिजिशियन समझे, या वो ये कहें कि मुझे तो डॉक्टर से ज़्यादा नर्स की समझ आती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बात है सेल्फ इमेज की, आप अपने आप को, ये तो आप जनरल बात कर रही हो ना सुबह, लेकिन अगर हम एक नर्स को और एक आपा को खड़ा कर दें, तो अब अगर एक नर्स से लोग इम्प्रेस हो रहे हैं, सेम यूनिफॉर्म पहन के खड़ी हुई हैं,
सेम गेटअप करके खड़ी हुई हैं। तो अब कोई नर्स ही अगर आपा की तरह तैयार होके जाती है, गंदी मंदी बन के जाती है, शलवार पैरों में लटक रही है, ट्राउजर पैरों में आ रहा है, गंदे मंदे कपड़े, जगह जगह स्टेन लगे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, ठीक है, रफ तरीके से बोल रही है, तो उसके गेटअप से और उसके हुलिये से लोग उसको आपा कहेंगे। अगर लेकिन आपा कोई यंग है, अच्छा सा तैयार हुई हुई है, अच्छे से बाल बनाए हुए हैं और अच्छे तरीके से बात कर रही है, तो लोग उसको नर्स समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपके अपने रोल प्ले करने में डिफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफेक्ट आ जाता है, मेन जो है वो आपके अपने अपने रोल में, अपने अपने करेक्टर में रहने का है। आप जिस करेक्टर में हो उसको अच्छा सा रिप्रेजेंट करो, तो कभी भी इस तरह से प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब एनवायरनमेंट की बात हो गई, ये आपा वाली आया वाली, थॉट्स, आपके अपने थॉट्स बड़े मैटर करते हैं। आपका बिलीफ क्या है, आपका इमेज, आपकी नज़र में इमेज क्या है, बड़ा मैटर करता है। एक्शन परफॉर्मेंस बड़ी मैटर करती है कि आप किस तरह के एक्ट करते हो, किस तरह से परफॉर्म करते हो अपनी एक्टिविटीज़, कैसे किस तरीके से लेके चलते हो। बाकी सबको आवाज़ आ रही है? फिर उसके बाद है जेंडर सोशलाइजेशन, ठीक है। अब कंपोनेंट जो इम्पोर्टेंट है इमेज बिल्डिंग के लिए, जेंडर सोशलाइजेशन बड़ी मैटर करती है कि आप लोगों के साथ, मेल फीमेल लोगों के साथ किस तरह से ताल्लुकात रखते हो। रेफरेंस ग्रुप्स होना बहुत मैटर करता है। अच्छा, अरफा कह रही है, मैम एक बार लेबर रूम में मेरी और शायसा की ड्यूटी लगी थी, तो एक डॉक्टर ने कहा ओनली 3 बेबीज लेफ्ट टू डिलीवर टू पास। एक नर्स एड थी या आपा थी, बार बार पूछ रही थी कि इसका उर्दू मतलब बताओ, और वो समझ रही थी कि हमें भी समझ नहीं आई, तो डॉक्टर की बात को बार बार कहती थी या डॉक्टर कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है। देखो ना क्या उसकी फजूल हरकत है ना आपा की, तो ये गलत हरकत है, ठीक है। तो आप वहाँ पे, अब आप वहाँ पे ऊंचा सा बोल के बता देते भी वो ये कह रहे हैं, अब आपको क्यों नहीं समझ आ रही, और आप कह देती आपा आपको समझ नहीं आ रही, तो आप बताएं आपको समझ नहीं आ रही, इस तरह से करके क्लियर कर देना था, ठीक है। अब मैं एक बात आपसे, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। ये ठहरो, एक चीज है, जी। और इसके अलावा शानजा कह रही है कि मैम सब डिप्लोमा और डिग्री सेम ही कहते हैं, और मैम सब कहते हैं, सब कहते हैं बनना तो नर्स है। हाँ बिल्कुल ऐसा तो है, इसमें गलत तो कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब जो डिफरेंस है ना, वो सिर्फ आपको पता है या हमें पता है, ठीक है। डिफरेंस हमें पता है। हमें कैसे पता है? कि हमें पता है कि अभी भी हम पढ़ाते हैं ना आप लोगों को, तो हमें पता है कि किन पे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किन की क्या अप्रोच है, ठीक है, किसकी 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 कितनी समझ है चीज़ के बारे में। तो बेसिकली हम इस चीज़ को जानते हैं, हम समझते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ती है पढ़ाने में भी, चीज़ों को समझने में भी लोगों के, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है आपको कि अगर लोग कहते भी हैं तो डिफरेंस तो शो ये होता है कि ह्यूज डिफरेंस है आपके नॉलेज में और उनके नॉलेज में, डिप्लोमास के। अगर डिप्लोमा में लोग अच्छा पढ़ते हैं तो वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छा नहीं पढ़ते तो वो फिर वैसा ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आप लोगों का ये है कि आप लोगों की बेस ही अच्छे नॉलेज के साथ बनाई जा रही है, ठीक है, और अच्छी बेस रखी जाती है, और अच्छा इंटरेस्ट डेवलप करवाया जाता है, और अच्छा रिप्रेजेंटेशन आपकी बताई जाती है, करवाई जाती है, तो उसकी वजह से चीज़ें और होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है।
تو یہ فرق ہے آپ میں اور باقیوں میں، اور یہ ڈفرنس ایک وقت میں نظر آئے گا۔ ابھی آپ لوگ محنت کرتے رہو، ابھی آپ لوگ اپنا ٹارگیٹ یہ رکھو کہ میں نے اچھا سا ریپرزینٹ کرنا ہے نرسنگ کو۔ سب جتنے بھی ڈگری پروگرامز نکلتے ہیں، جتنے بھی نرسز آتی ہیں نیو ایرا کی، جو کہ آپ لوگ ہو، تو آنے والی کچھ جنریشنز میں جب آپ کے اوپر فردر جنریشنز نکلیں گی تو یہاں پہ وہ چینج آئے گا جو کہ آپ جن کنٹریز کو دیکھ کے آپ حسرت کرتے ہو کہ اتنی رسپیکٹ ملے، تو ایک وقت آئے گا کہ ملے گی، ٹھیک ہے؟ اس لیے ملے گی کہ ابھی جو کہتے ہیں نا کہ بچا ہوا سامان نہیں ابھی ختم ہوا، بچا ہوا راشن نہیں ختم ہوا، بچے ہوئے وہ لوگ نہیں ختم ہوئے جنہوں نے بیس بنائی ہوئی ہے۔ جب وہ نکلیں گے تو نئے پودے جب اگیں گے تو وہ نئے پھل لائیں گے۔ بیسیکلی بات یہاں پہ یہ ہے۔ آج آپ اکیلا ایک بیچ نکلے اور وہ کہے کہ میں پچھلے صدیوں کا جو دور ہے ان کو میں سب کو چینج کر دوں، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جنریشن ٹو جنریشن چل رہا ہے۔ اب کم از کم بھی آپ لوگوں کی جو ابھی جو پریویس جنریشن ہے، جب تک وہ نہیں آتی، جب تک وہ نہیں پرانے والے لوگ نہیں ہٹتے، نئے والے نہیں بیٹھتے سیٹس پہ، تب تک ابھی چینج نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ اب ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے ریفرنس گروپس۔ ریفرنس گروپس کیا ہوتا ہے؟ ریفرنس گروپ کیا ہے؟ What is reference group? جی، ریفرنس گروپ جی کیا مشکل ہوگا ارم؟ مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور ناممکن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ اس وقت کو دیکھ کے آپ اچھا محسوس کرو گے، ٹھیک ہے؟ چلو آج ریفرنس گروپ کیا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں دکھاتی ہوں ایک ویڈیو، اور آپ اچھا محسوس کرو گے، ٹھیک ہے؟ آواز آئے گی تو مجھے بتانا، ٹھیک ہے؟ جی آئی سمجھ؟ ہاں جی حاجرہ، آواز نہیں آئی آپ کو؟ اور کس کو آواز نہیں آئی؟
آواز نہیں آئی، دوبارہ چلاؤں؟ میں دوبارہ سے ویڈیو کو چلاتی ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ مجھے بتانا کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں۔ اب آ رہی ہے؟ اب آئی ہے آواز یا نہیں؟ اب کس کس کو آواز آئی ہے؟ جی ابھی بھی نہیں آئی آواز جب میں نے چلایا تھا؟ اچھا، ابھی میں دوبارہ سے چلانے لگی ہوں، اگر آواز نہ آئے تو مجھے بتانا۔ اب آ رہی ہے؟ آ رہی ہے اب آواز محوش اور عروسہ؟ اب آ رہی ہے؟ چلو سنو پھر دھیان سے۔ یہ ایکٹیویٹی ہے ایک۔
समझ आई है इसकी? अब हम देखेंगे जेंडर सोशलाइजेशन क्या है. शोर बाहर से आ रहा है ना सरिश, ग्रुप शोर बाहर से आ रहा है, इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती. चलो मैंने कोशिश की है कि मैंने माइक पकड़ लिया. अगर मैं म्यूट करूंगी तो भी आप लोगों को आवाज नहीं आएगी. मैं एक दफा म्यूट करके देखती हूँ माइक, तो फिर आप बताना कि आवाज आती है या नहीं. ठीक है, मैंने माइक बंद करके मैं वीडियो चलाती हूँ. Behave according to those expectations, that is known as socialization. Family is a group that society. माइक भी चलाना जरूरी है ना, म्यूट भी नहीं कर सकती. अब आ रही है आवाज? Socialization, why it is important. First of all, we'll see what are the factors involved in socialization, meaning by how this socialization occurs, because various factors contribute in it. First, individual starts with the biological structures. Then, what happens? Then, after stepping out of the home, one interacts with the world. So, one has to learn what are the norms of the group and how to behave and how should I behave.
then language is another very important factor which is important and which plays its vital role in the socialization of an individual. So, my dear friends, my dear listeners, one must be cautious about the use or selection of the language because by using good words we can make one friend and by using bad words we that person can turn into our enemy. Then the conflicts involved when there are the different viewpoints between the persons, then it is likely to arise a conflict. So we have to see how to participate in this discussion when there is a conflict. There is also a mannerism how do we should express our ideas when we are moving in a group where the conflict has arisen. Then it's a continuous process. Socialization goes on as the society changes its form. The aims of education also keeps on changing. Some aims of the education are eternal, but some keeps on changing according to the demands of the needs of the society. So this socialization process goes on. It's a continuous process. It never stops, and it should not because our growth, our development is in the continuous process of socialization. Then we talk about self-consciousness. When one is conscious about the rights and duties of oneself, only then can make aware others about the values and the ideals of the society. Then dependency, how a gender depend on the another gender. And that is also a socialization process. If I talk about dependency, I would like to give a very recent example. I went to visit one of my friend, and another friend of my friend was locating her house. Then she was giving instruction on the phone that you take this turn, you take this turn. Then the person who was asking was not able to understand what the lady did ask the fellow that just speak to my husband, he will explain you. So what is this? That is the dependency. This is the stereotype. Can't you explain the roadmap to the other person who is on the front? So this is a kind of dependency on the stereotypes. Then interaction, how gender interact with each other in the society, that is the socialization process. Then there comes in it the further subpoints, that is the drive, clue, response and reward. What is drive? Sometimes we are motivated internally and sometimes we need drive from outside in the form of teachers, in the peer pressures, peer our friends, and the other adults, maybe parents. Then we get some clue what can be the place and what can be the right time. Then response, it depends on the response given by the individual, and then again the response and reward, they are interconnected in the giving response and actions. So we see that some theories of gender socialization. First, we'll discuss this social learning theory, very important. This theory makes a bridge between behaviorist and cognitive learning theory as it focuses on attention, memory, and motivation also. One learns through observation, imitation, and modeling. One learns through instructions also in the classroom, but most of the things we learn by observing, by imitating. Earlier I spoke to you that one learns to imitate the rule. That's why we suggest, we address to the parents and to the teachers that they are being imitated by the children. So establish yourself as a good model before the children. If you want that your children should be honest, your students should be honest, then you have to show as honest person, maybe in terms of time, maybe task, maybe money, maybe behavior, in every sense. So they learn from modeling also. The modeling here means the children set one person as their model and they start imitating and observing that
person. So this is the social learning theory because it states that gender is learned through positive and negative reinforcement. It also explains how there is interaction between cognitive, behavioral, and environmental influences. One's personality is modified by various factors, cognitive, that is related to knowledge, intellect, then behavior, how we apply that knowledge, how we try to turn knowledge into wisdom by our action, by our behavior, and environmental influences also where we are moving in. So, after this theory, we come to discuss the cognitive theory. What do cognitive theories suggest in the socialization process of an individual? Because here we are trying to educate the gender, we are trying to socialize the gender to create a society where welfare of everyone is taken care of and where we talk about society of equals, no one is superior. We are not starting a war between the genders, between the sexes, between the male or female. We are trying to create equality because it is the process of bringing the equality in the gender, which our national educational policy is also focusing on. Now, let us focus on this cognitive theory. It explains the role of child in the construction of his or her construction of gender identity and socialization process. We are talking about socialization process. Lawrence Kohlberg, you must have heard about the moral development when we talk about psychological terms, guidance counseling. Now, we must have heard a lot about Kohlberg. So, in cognitive theory, Lawrence Kohlberg explains as a child grows, whatever his or her gender role changes, thus reflects his or her cognitive development. When a child is growing in home, not using much of the intellect, but when he takes admission and when interact with the other member of peer group members, when starts playing and learning with the age group, the same age group children, then it is reflected in his or her cognitive development. Then we talk about gender schema theory. After this whole world cognitive theory, when we are talking about समझ आइए कुछ आप लोगों को? जो हम ये कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे जो कि इमेज को बिल्ड करने के लिए इम्पोर्टेंट थे, उससे रिलेटेड ये वीडियोस थी, मैंने एक्टिविटीज़ रखी हुई थी। जैसे कि आपको रेफरेंस ग्रुप का पता हो कि अगर दरमियान में आपके पास जब एक वर्ड है, ठीक है, एक सपोज कह लो कि एक लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस एक को, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ, एक, ठीक है, रेजर कहाँ गया, ठीक है, अब मैं आपको ये बता रही हूँ, आप ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है एक, तो ये एक कहाँ पे स्टैंड करता है? ये वर्ड मैंने एक लिखा हुआ है गिनती का, ठीक है, तो ये उस वक्त तक इसकी कोई वर्थ नहीं है, या ये कह लो कि ये ज़ीरो मैंने लिखा है, ठीक है, इस ज़ीरो की उस वक्त तक वैल्यू नहीं है जब तक हम इसके आस और पास कुछ लिखते नहीं हैं, तो ये ज़ीरो ही रहता है। जब हम इसके आगे पीछे कुछ लिखते हैं तो इस ज़ीरो की वैल्यू डबल ट्रिपल हो जाती है। इसी तरह हमारे रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं और आसपास जो चीज़ होती है उससे हम आइडिया लगाते हैं कि ये क्या है। अब ये ज़ीरो आपको क्या लग रहा है जी? ये जो ज़ीरो है ये क्या शो कर रहा है? मैम शॉर्ट था बट कुछ समझ आ गई है, ठीक है। अब ये जो ज़ीरो है, अगर हम इसके आगे एक लगा देते हैं तो ये 10 बन जाता है। अगर हम इसके आगे एक और ज़ीरो लगा देते तो ये 100 बन जाता है, ठीक है। अगर हम इसके आगे एक और ज़ीरो लगा देते तो ये 1000 बन जाता है, ठीक है। तो ये जो ज़ीरो था इसकी पहचान किसके साथ हुई है? इसके आसपास के लोगों के साथ, अदरवाइज इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। कोई इसको अंडा भी कह सकता है, कोई इसको वैसे दायरा बनाया हुआ भी कह सकता है, कोई इसको ज़ीरो भी कह सकता है, कोई इसको वैसी टेढ़ी मेढ़ी शक्ल भी कह सकता है, कोई इसकी इस तरीके से आंखें बना के मुंह भी बना सकता है ना। तो बेसिकली जो पहचान होती है इंसान की उसके आसपास के लोगों से होती है, कहने का मकसद मेरा ये है। तो रेफरेंस ग्रुप भी बेसिकली यही होता है, जैसे कि आप कह लो ये है,
ये एम सा जो लिखा हुआ है, कोई इसको 3 बोलेगा, कोई इसको उल्टा एम बोलेगा, कोई इसको बी बोलेगा, कोई इसको क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। लेकिन जब हम इसके साथ ये लगा देते हैं और इसके शुरू में लगाते हैं ए और इधर लगा देते हैं सी, तो ये पता लगता है कि ये ए बी सी है। इसकी बी की इसकी पहचान इसके आसपास के लोगों से होती है। समझ आई बात? तो आपकी जो सोबत होती है वो बहुत चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है, आपकी सोबत बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो ग्रुप रेफरेंस ये है। इसी तरह जेंडर सोशलाइजेशन क्या है वो भी अभी आप ये थ्योरी देख रहे थे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी तो आपको और चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। खुदा हाफिज़।